हाय नमस्कार मु शिल्पा वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल क्यूट सेलिना। तो केमी अच्छा समस्त कमेंट मध्यम जनइबे। तो आज हूँ गुरुवार तो आम आज बाहर को जीवु तो काली की तो लास्ट काली आज 30 काली 31 तो आज टी बुलाबुली करने जीवु बाहर को। तो घर रही कि बोर भी लगे नुआ वर्ष आगू को आसूची ना टे बुलाप इंटरेस्ट शॉपिंग करने भी जाऊँ आम बाहर को। झील तो आम दुष्ट देखुना गाड़ी बाड़ौ से देख देख झी हाय कर दे हाय कर देती हाय कर हाय झियो मु झियो की नो 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 चल चल देरी होला चल रेडी कि आसुची हम रेडी सारूनी तो खाली जीवा तो आम बुलापी जाऊँ कौन जाऊँ आपण मैंने वीडियो देखिले शेष पर्यंत जानीपारे तू देखा जाउछ गुजिया पहाड़टा सेठ के जिया पड़ियो हला तो पाखापाखि पहुँची गलु और टिके समय पर पहुँची जीवु गोटे गाँ टी अच्छे ये देख देख बढ़िया देखा जाउछ केते से ऊपर जिया पूर्व गोटे गाँडी पड़ुछि से गाँर नाटा है कौन एटा रामणागुड़ा रामगुड़ा सेपटर गाड़ी भी आसूची रिटर्न हो सारे सब लोक जाक आसला बेलू बहुत डेरी हो गला माँ बालकुमारी मंदिर ये गेट काउंटर आरंभ तो किसी ये भक्त माने थिले तो तांके गोटे कइंच धरी थिले
तो बहुत जोर खरा होता ना से कईच धरिकी आम पानी बोतल धरलु तो पानी मागिला आमको मैंने से कईच पकाइवाई बोली तो पानी दौन जाके साप कहीकि आमको डर साप देखला कईचटा तो आम पहुँची गलु तो जाऊ चल चली ऊपर बाइक पार्किंग ये जूता स्टैंड जूता रख ये ये हूँ रेस्ट हाउस रेस्ट हाउस ये है नहीं बर्तमान आग आग हम ए मंदिर जाको आउरी जी बाट अच्छे आउरी से जावाक पड़ो ऊपर को रेस्ट हाउस परा चला एपटे देख के डीप देख देखिक पड़ जा धीरे धीरे चलो ले गलो झिया पानी पीबो पहुंची गलु झील पूरा चली चली हालिया हालिया गलु ना मामा ना पानी नहीं ठंडा पानी चला ठाकुर अछन ना दीप लगौଛନ୍ତି
देखु ये केते डीप ये हला बालकुआरी बहुत टॉप जगार अच्छा ठाकुर अच्छी भैया दो बढ़िया से बांध दो दोनों को नहीं ये दोनों को ये इसको बांधे वो उसको बांधे बर्तमान पूजा सरला अच्छी बापा बस धर था आस ये शाढ़ी देखु बहुत सारा लोक बुलिया को आसुंदी ये जगह को बहुत प्रसिद्ध जगह ये अरे बुआ मुह बुलाऊची पानी कि पानी कि पानी ना ना ये कौन सब बसिल रेस्ट 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 जीवानी कि खाली गल झील तुम कौड़ आस तुम कौड़ आस ये रही तुम है रही ये बहुत खरा हो जीवा और बहुत जगह बुलियार अच्छे चलो चलतु जी चल देखु से रास्ता पटू आम ऊपर को आसलु एपटे एमती आसे जीवा सरला बुलाबुली टिके प्रसाद छाड़दा चल पड़वा हाँ एपटे पड़वा एपटे हाँ
ଏପଟେ ଆସ। ମିଠା ନାହିଁ ନା ଝିଅ? ନାଇଁ ମିଠା ନାହିଁ ପୁଣି। ଭୋଗ ଖାଇଛ ମିଠା ନାହିଁ ମିଠା ପୁଣି ନାହିଁ ହେଲା, ପିତା ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆମେ ବସି ଭୋଗ ଖାଉଛୁ। ଆସି ଆସି ବାବା ଅଛୁ ବାବା ଖାଇବୁ। ସେ ଉପର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ଯେ ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ଯେ ବୁଲି ପାରିଲେନି ଭଲରେ। ହଁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା। ଆମେ ଯିବା ବାହାରିଲେ ଏବେ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏଇଠିକୁ, ସେ ପାର୍କରେ ଟିକେ ବୁଲିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିବା। ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ହଁ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେଇଠି ମୋ ସେପଟରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏପଟରୁ ନା ଏପଟରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଏପଟରୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରଟାକୁ। ସେ ମାତ୍ର ପାର୍କ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ଯିବା କି? ନାଇଁ ଥାଉ ଆଉ ଯିବାନି। ଚାଲ ପାର୍କ ଏଇଟା ତ ପାର୍କ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ। କୋଉଟା ଏଇଟା ପାର୍କ? ଏଇଟା କ'ଣ ପାର୍କ ମ? घाटी रास्ता तो बर्तमान आम ए तौक पलि आसलु। देखु पूरा ऊपर देखा जाउछि ठाकुर। कमला का जी 5 रुपया कोड़ा कमला का 8 कमला
ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା କରିକିରି ଇଏ କରିଦେବି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି। ଟିକେ ସର୍ କରିଦେବା। ଭଲ ଛୁ ଭଲ ଛୁ କୁଟୁରା ବି ଡ୍ରେସରା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ପୁରା ଆଜି ଦିନ ସାରା ତ ବୁଲାବୁଲି ତ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ଆଜି ତ ଏବେ ନା ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଝିଅକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏପଟେ ଖଳାପଟେ ତ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିଲା ତ ତାକୁ ଏପଟେ ଆଣିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ। ବାଏ କରିଦେ।